Hello everyone, welcome back to my channel. So for this video, aku bakal kasih tahu kalian tips hand lettering, and I also going to show you guys how to lettering with Stabilo and Pulpen biasa. But first thing first, before we get started into the video, please like and subscribe. Jadi untuk kalian yang baru mau belajar hand lettering, aku ngerekomendasiin kalian untuk beli buku berpetak atau buku yang kayak dots-dots kecil gitu, because it will help a lot easier pas kalian nge-lettering. You also have to know the basic tips of lettering. Hand lettering itu biasanya kalau dia strokes ke atas dia itu tipis, dan kalau strokes ke bawah dia biasanya tebal. Untuk lettering brushnya, aku ngerekomendasiin kalian untuk pakai Tombow Fudenosuke yang hard tip. Kalian juga boleh pakai yang soft tip. Tapi di sini aku pakai Tombow Fudenosuke yang soft twin tip. Kalau menurut aku, meskipun kalian baru mulai lettering, aku lebih ngerekomendasi pakai yang soft tip karena dia jauh lebih challenging daripada yang hard tip. Moving on to the next one, my top 3 lettering style. Jadi untuk style lettering yang pertama, I call it the normal style cause actually I just doing it like kayak nyamping gitu ke samping rata. And then the second one, I call it the freestyle. This is like the most popular style of hand lettering, kayak dia tuh agak naik turun gitu, so it doesn't feel like bosenin, if you know what I mean. Moving on to the last one, I called it the asal-asal style. Please don't ask me why I called it asal-asal. But anyway, ini kayak yang paling sering aku pakai untuk lettering. Moving on to the next, lettering pakai pulpen. Aku suka pakai dua pulpen ini. Selama aku sekolah, aku selalu pakai dua pulpen ini. And basically, if you use your pen to hand lettering, you just have to tebelin bagian yang ke bawah dan biarin tipis untuk strokes yang ke atas. If you know what I mean, just follow this video anyway because I'm bad at explaining. Moving on to the next one, lettering pakai Stabilo. Sebenarnya aku kurang ngerekomendasiin kalian untuk lettering pakai Stabilo karena aku sendiri aja kadang kesusahan untuk lettering pakai Stabilo karena dia tuh agak lebih rumit. This is how I use my Stabilo to hand lettering. Kalian bisa ngikutin cara aku, bisa juga dengan cara kalian sendiri. Yang penting kalian tetap harus ikutin kalau strokes ke atas itu dia tipis dan strokes ke bawah itu dia tebal. Nah, di sini aku pakai Stabilo yang pastel, jadi supaya nggak terlalu kelihatan bosen, aku tambahin pakai pulpen biasa. Moving on to the next one, lettering pakai pen marker. Aku sebenarnya paling suka lettering itu pakai pen marker, karena kalau misalnya pakai brush pen, terkadang kan kita ada kayak miss sedikit atau kayak jauh lebih challenging gitu kan kalau kita pakai brush pen, apalagi aku punya tuh yang soft tip which is very sensitive. Jadi aku lebih suka pakai si pen marker ini. Basically, you just have to tebelin yang ke bawah dan biarin tipis untuk yang ke atas.
Alright guys, so that's it for today's video. I hope you guys like it. Don't forget to give it a like and subscribe. Jangan lupa follow social media aku, semuanya ada di description box. And I will see you guys on my next video. Bye bye.